The can has ham no Nantawa ang una nga letter. on it ng 7. This one. Jen. 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 Ang new animation. Jen. Katulkod ko ma. Sulod. This one. Ng 7. Jen has a Gonna make a sound. Nami na. Paano mo na? Check. Paano na? Wala ama. Wala na. Sada na kayo. Jen. Ano na to? Has Jen. Jen has a pet. Wow. Number 8. Bid. Hindi. Letter D na eh. Did Mm-mm. you miss the pin? Pin. Very good. Question mark tayo. Question mark. Did you miss the pin? Number 9. A cad Ano na eh? B na B. Cab can be yen V na yan. van. Very good. Done. Done na, done. Sulat din na mo name. Okay, para very good. Ang hindi na apelyido? Apelido pag ito. Ay. Sige na. Dion Philip Di Labano na yan. Nami mo agi Tiguon mo sila nami ay hindi mo agi. Ano ang namin ko mag-drawing? Timuan ko na bala kay kuya ang utot-utot. Ha? Ang utot-utot. Amo na, ha? Muna, very good na Lang po ba? Oh. Ipintok pa sa di. B. Gamaya na lang Okay na. Okay na. Done. Very good. Bye guys. Say bye guys. Bye, guys.